हम उनसे किसी तरह का कोई इंतकाम लेना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम आज भी कहते हैं अगर काबिल मुआफ़ी जुर्म है तो माफ़ कर देना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे हर एक से, अगर वाक़यातन उनसे ऐसी गलती हुई है और उस पर वो नदामत महसूस कर रहे हैं, नदामत का इजहार कर रहे हैं और उन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल उसको दरगुजर कर देना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर जिन्होंने हाल ही में बड़ी इज़्ज़त पाई और बहुत सारा फोकस उनकी तरफ हुआ लोगों का, लेकिन उनकी जानिब से इस वक्त एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा शोर और वाबिला है और उनकी तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस के अंदर आप अलैहिस्सलाम की हुर्मत की बेहुरमती जो उन्होंने की और 295C के अंदर उन्होंने जो इस तरह से अलल ऐलान गुस्ताखी की है, तो हम समझते हैं कि ये नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है और ये नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म है कि जिसके बारे में हम कुफ़ार के साथ इसी वजह से लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं कि हुजूर की शान में वो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, बेअदबियाँ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही नाजुक मसला है और बुनियादी हमारा ईमान का हिस्सा है, तो इसके ऊपर तो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जानिब रजब भट्ट ने जो अमल किया तो उसके बारे में क्या राय है और इसके बारे में अब क्या शोर शराबा है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में रजब भट्ट ने 295 के नाम से एक परफ्यूम जो है वो लॉन्च की। उस परफ्यूम के ऊपर उसने 295 लिखा और साथ में वीडियो बनाकर ये भी कहने लगा कि ये जो 295C है, 295A है, ये हमारे ऊपर दफ़ात पहले से लगी हुई हैं और फिर हमारा उस्ताद जो हैं वो सिद्धू मूसा सिद्धू वाले, उसके ऊपर भी ये केस हो चुके हैं। तो इससे चूँकि सारे पाकिस्तानी और बिलखुसूस सारे दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई इस चीज़ के ऊपर कि हुजूर का इतना बड़ा दुश्मन और इतना बड़ा गुस्ताख एक आज़ाद फिर रहा है, इंतज़ामिया कहाँ है, क्या कर रही है। तो जब ये बात उठी, इसके ख़िलाफ़ FIR हुई, उसके बाद बहुत सारे लोग निकल आए रोडों के ऊपर, इसके खिलाफ एहतजाज हुए और फिर ये फ़ायदा उठाते हुए मौका से फ़रार होकर अब बाहर जा चुका है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ कहने की ये नहीं है कि इसने गुस्ताखी की है, यहाँ पर बात कहने की ये है कि आपको आज की दुनिया के अंदर सारे लोगों को पता है, हर कोई जानता है, एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो क्या अपना मिशन लेकर चल रही है और क्या एजेंडा लेकर चल रही है। सारी दुनिया के कुफ़ार इस 295C के पीछे पड़े हुए हैं। इसी कानून को ख़त्म करने के चक्रों में इस वक्त पाकिस्तानी जितने भी हुक्मरान हैं पड़े हुए हैं। इस चीज़ को बचाने के लिए इस वक्त मुसलमानों की जमातें आगे निकली हुई हैं। तो फिर इस मौके के ऊपर और फिर इस तरह की बात करना बिल्कुल ये नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल यकीन होती है। बिल्कुल भी किसी मुसलमान को और फिर इतने बड़े एक फेमस इंसान को और फिर इतने बड़े समझदार इंसान के लिए तो बिल्कुल ही ये बात जो है वो मुनासिब ही नहीं है करना। लेकिन हम फिर भी आला ओहदेदारान और मुफ्तियान ओज़ाम की बारगाह में यही इल्तमास करेंगे कि अब चूँकि बहुत मरतबा उसने माफ़ी भी मांग ली और फिर उसका मौक़िफ़ भी यही है कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे लाइल्मी के तहत ये मुझसे हो गया। बहुत से उसके वीडियो बयानात भी मौजूद हैं और वो इस चीज़ से रुजू भी कर रहा है, माफ़ियाँ भी मांग रहा है। हम कहते हैं माफ़ होना चाहिए, माफ़ कर भी देना चाहिए, लेकिन शरीयत क्या कहती है वो अलग हुक्म है, उसके बारे में हम चूँकि कुछ नहीं कह सकते कि शरीयत इसके ऊपर क्या हुक्म लागू करती है। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि अगर मेरे पास कोई गुंजाइश हो और मेरे पास इतनी इस्तात हो कि मैं इस तरह का कुछ काम कर सकूँ, तो यकीनन मैं इस वक्त एक काम करूँगा और वो ये करूँगा कि अपने भाइयों फ़लस्तीन के मुसलमानों, गज़ा के मुसलमानों, बर्मा के मुसलमानों और बिलखुसूस कश्मीर के मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहूँगा। इनके नाम की कोई चीज़ ऐसी चलाऊँ जिसके साथ इनकी हेल्प हो जाए, जिसके साथ इन मज़लूम लोगों की मदद की जा सके, ना कि हम मुड़ मुड़ कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर गुस्ताखियाँ करें और आका अलैहिस्सलाम के लिए उस तरह के अमल करें कि जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, जिससे पूरे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो, ना कि इसके बरक्स अगर कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे पूरे आलम इस्लाम के दिलों को खुश किया जाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को जीतने की कोशिश की जाए, तो ये बहुत अच्छा अमल होगा। क्या रजब भट्ट को पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही कोड मिला था, यही मिला था कि वो 295 का नाम रखे? इसके पीछे बहुत सारे लोगों की यही शिकायत हैं कि ये जानबूझकर किया गया है, लिहाजा इसके ऊपर इसके कोई माफ़ी नहीं है। ये कानून ही ऐसा है कि जब भी कोई इसके अंदर गुस्ताखी करता है तो उसके लिए माफ़ी मांगने के बावजूद भी सज़ा का मुस्तहिक होना उसे ज़रूरी है, उसको सज़ा मिलना ज़रूरी होती है। सज़ा के बगैर उसका कोई हल नहीं होता है। दोस्तों, रही बात तहरीक लब्बैक की, तो तहरीक लब्बैक कोई फ़र्द वाहिद नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की एक बड़ी जमात है और ये मसला जो है इस वक्त हुआ ये सारे मुसलमानों के मुतालिका है और सारे मुसलमान इस चीज़ के ऊपर आग बगोला हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इस चीज़ को लेकर सख्त गुस्से के अंदर हैं, सख्त गज़बनाक हैं, इस वजह से कि
ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور پھر مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت ڈالنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب معذرتیں کرنا یا پھر اس کے اوپر معافی ملنا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو اس کے اوپر عبور حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ یہ تو مفتیان عظام کا فیصلہ ہوگا، پھر دیکھا جائے گا۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اس کا جرم قابل معافی ہے تو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ اگر شریعت میں اس چیز کا حکم نہیں ہے کہ اسے معاف نہیں کرنا چاہیے تو پھر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، پھر تو نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو نہ ہی اعلیٰ عہدیداران اس کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں، چونکہ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان کو آسمانوں سے زمین پر پٹک کر مار دیتی ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی عمل اس وقت رجب بٹ کے ساتھ ہوا۔ لیکن یہاں پر بات صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے لوگ ہٹ درمی کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، اور جتنے بھی ملا حضرات ہیں، علماء ہیں، یہ اس چیز کے اوپر اس کے ساتھ ضد بازی میں ہیں، اور پھر شاید کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو عروج حاصل کر رہا تھا وہ بہت جلدی فیمس ہو گیا اور بہت جلدی بہت سارا کچھ کر چکا تھا، تو اس چیز سے یہ جل رہے ہیں اور جل کر انہوں نے اس کے خلاف یہ سازش کی ہے۔ تو بالکل ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں دلی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ ایسے ہوں جو کہ نام کمائیں، ہمارے ملک کے اندر کچھ کریں، ہمارے ملک کے لیے کچھ سوچیں۔ اچھی بات ہے، کریں۔ ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ تو آپ دیکھیں تو ایک بحیثیت مسلمان ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ بھی پسندیدہ تو نہیں ہے۔ اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی انہوں نے کیا نہیں ہے، جس چیز کی ان کو لوگوں کو آگے تبلیغ کرنی تھی یا لوگوں کو آگے بتانا تھا، بچوں کو، نوجوانوں کو جو کچھ سکھانا تھا وہ تو کر نہیں رہے۔ لیکن چلو پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ فیملی یوٹیوبر ہیں، ایک فیملی کنٹینٹ کریٹر ہیں، کوئی بات نہیں، چلیں اپنا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ ڈکی بھائی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، بہت سے یوٹیوبرز ایسے ہیں جو کہ فیمس ہیں اور کر رہے ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں یار۔ لیکن دوسری جانب یہ کہ غلطی کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یار ہم نے غلطی نہیں کی ہے، اور غلطی کرنے کے بعد پھر کسی کے اوپر الزام لگا دینا کہ یہ لوگ بلا وجہ ہمارے اوپر اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس چیز سے آپ باز آ جائیں، اس چیز کو آپ یہیں پر سٹاپ کر دیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو پاکستان کے اندر جو علماء ہیں، جو تحریک ہے، جو لوگ ہیں جو اس چیز کے خلاف ہیں، جو اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات کی خاطر کوئی نہیں کرتا۔ ہم اپنی ذات کی خاطر کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم نے جو بات کی ہے حضور کی ناموس کی خاطر کرتے ہیں، ہم نے جو باتیں کرنی ہیں وہ حضور کی عزت کی بات کی خاطر کرتے ہیں۔ ہم نے جو بھی کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہوگی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تحفظ کی خاطر، اس کی عزت کی خاطر ہم کر رہے ہیں۔ آپ خود سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، کتنے کفار، مشرکین، کتنے دین دشمن لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ لوگ محمد کا نام لینا چھوڑ دیں، دین اسلام سے نکل آئیں، فحشی کی طرف آ جائیں، برائیوں کی طرف آ جائیں، یہ ہمارے ساتھ مل لیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت دشمن کا ہمارے اوپر بالکل وار ہے ایک قسم کا، جس سے ہم بچ نہیں پا رہے۔ تو دوسری جانب اگر ہم اس طرح کی سوچ رکھیں گے کہ ہم اس طرح کام کریں، کسی کے خلاف بولیں، کسی کو ہم نیچا دکھائیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایسا ہرگز ہم نہیں چاہتے۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ رجب بھائی ہیں، بالکل ہم ان کے کنٹینٹ کو دیکھتے تھے، ہم ان کی بات کو سنتے تھے، ہم ان کو اصلاح کے طور پر کمنٹ بھی کرتے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے برعکس یہ بات بالکل نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی ضد بازی کرتے ہیں، ہماری کوئی ان سے کسی طرح کی دشمنی ہے، ہم ان سے کسی طرح کا کوئی انتقام لینا چاہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں اگر قابل معافی جرم ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم یہی ریکویسٹ کریں گے ہر ایک سے، اگر واقعتاً ان سے ایسی غلطی ہوئی ہے اور اس پہ وہ ندامت محسوس کر رہے ہیں، ندامت کا اظہار کر رہے ہیں اور انہیں معافی ملنی چاہیے، تو بالکل اس کو درگزر کر دینا چاہیے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کیوں کر کسی کا پورا خاندان اور کنبہ برباد ہو۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اس صورتحال میں کتنے دشمنوں کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں اور کتنا نقصان دین اسلام کو پہنچتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کیجئے، اور پھر تحریک لبیک بالخصوص علامہ سعد حسین رضوی، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ تو کوئی فیصلہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اگرچہ کوئی اس طرح کا عمل کر کے آزاد پھر رہا ہے تو وہ کیوں پھر رہا ہے، انتظامیہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہی ہے ایسے لوگوں کے خلاف۔ لیکن انہوں نے کوئی فتویٰ اپنی طرف سے تو نہیں جاری کیا، نہ ہی کسی ابھی تک مفتی نے، کسی عالم نے اس کے اوپر فتویٰ جاری کیا کہ وہ واجب القتل ہو چکا ہے، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ ابھی تک کلیئر نہیں ہے اس چیز کا، لیکن کلیئر ہونا چاہیے، اس کو کلیئر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر فی الفور عمل درآمد ہونا چاہیے کہ کیا اسے معاف کرنا چاہیے یا اسے سزا دینی چاہیے۔ یقیناً ہم میں سے اگر آج کوئی بھی شخص ہے جو فیمس ہے، جو کچھ حاصل کر چکا ہے، جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت عہدہ ہے، جس کے پاس تھوڑی بہت پاور ہے، تو وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی آواز لوگ سنتے ہیں، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے مائنڈ کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر اچھی بات ڈالیں۔ آپ ان کے ذہنوں کے اندر مسلمانوں کے لیے اچھائی والی بات ڈالیں۔ آپ
इस वक्त बर्मा के लिए आवाज़ उठाएं, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं, पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाएं। आपकी आवाज़ को लोग सुनते हैं, आपकी आवाज़ के ऊपर लोग आपको लब्बई कहेंगे और आपको बढ़ चढ़ कर देखेंगे, आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको मकाम मिलेगा, कुछ मर्तबा मिलेगा। आप जब तक दुनिया में रहेंगे आपका कुछ मकाम और मर्तबा होगा। जब आप जाएंगे तो तब भी आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। लेकिन अगर इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और फिर इस तरह की वाक़ियात आपके मुंह से निकलेंगी तो फिर आपके लिए लोग अच्छाई नहीं बल्कि मरने के बाद भी बुराई ही करते रहेंगे। तो अपने आप के लिए आप खुद बेहतर नमूना पेश करें, आप अपने कंटेंट को अच्छा बनाएं, आप लोगों की भलाई के लिए काम करें, बजाय इसके आप अपने आप को दिखाएं, अपने घर वालों को दिखाएं। कोई बात नहीं है, दिखाते रहें, आपका इशू नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब आप जो नौजवान हैं, जो आपको देखने वाले लोग हैं, जो आपको सुनने वाले लोग हैं, उनको आप अच्छाई की तरफ, कम से कम वीडियो के अंदर आपकी आधे घंटे की वीडियो है, 25 मिनट की वीडियो है, उसमें सिर्फ 5 मिनट अगर आप किसी अच्छी बात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और नौजवानों की इस्लाह की कोशिश करते हैं, लोग जो बच्चे हैं जो आपको देखते हैं, ख़वातीन हैं जो आपको देखती हैं, तो उनको किसी अच्छी बात के ऊपर आप लाते हैं, पर्दे के हवाले से, दीन के हवाले से कुछ बात कर देते हैं 5 मिनट, तो यकीन कीजिए आपकी दुनिया भी बेहतर है, आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी, आपकी भलाई है इसमें। लोग कितने अच्छाई की तरफ जाएंगे और लोगों के अंदर कितनी अच्छाई आएगी, कितनी इस्लाह लोगों की होगी, आप इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करके फिर मुसलमानों का ही दिल आज़ारी करेंगे तो फिर यकीन जाने आपका कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये वक्ती आपकी टोर टार होगी, ये वक्ती आपका टैका होगा, लेकिन वक्त गुजरने के बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं। याद रखिए, बिल्कुल ये हकीकत बात है। बहुत से लोग ऐसे आए जिन्होंने बहुत सारा कुछ किया, लेकिन जब वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने लगे, जब वो दीन से दूर होने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा पटक के मारा कि वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, आपके जहन में बात आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने की तौफीक दी और हमें दीन इस्लाम के लिए बढ़ चढ़ कर इसकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए।